Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history chapter the Mughal Court. In the previous lectures, we have discussed Zahiruddin Muhammad Babur, Humayun, but today our topic is Jalaluddin Muhammad Akbar. Among the Mughal emperors, Jalaluddin Akbar was the greatest and the most powerful ruler. He ruled from 1556 to 1605. When Akbar sat on the throne in 1556, after the death of Humayun, he had a nominal territories under his control and its existence was in danger. पहले हम जान चुके थे क्या हाल करके रखा था हुमायूं ने जब 1556 ईस्वी में अकबर बादशाह बनता है 13 साल की उम्र में. तो on the basis of his ability he established a vast and majestic Mughal empire. वो एक बहुत बड़ी सल्तनत को मुस्तहकम करने में कामयाब होते हैं. कौन? अकबर. The frontier of his Mughal empire now touched the Hindu Kush mountains तक उसने अपने हुकूमत के बॉर्डर फैला के रख दिए. अकबर also checked the expansionist designs of the Safavids, Iran, Uzbek, Turan, यहाँ तक by the establishment friendly relations with the Raj. वो इतनी बड़ी हुकूमत बनाने में कैसे कामयाब हुआ, इसको मुस्तहकम करने में कैसे कामयाब हुआ? एक वजह रिलेशनशिप विद द राजपूत्स, जो उसने अच्छे ताल्लुकात कायम किए राजपूतों से. ही स्टार्ट ए न्यू एरा इन द इंडियन हिस्ट्री. हिंदुस्तान की तारीख में उसने एक नए दौर का आगाज़ किया क्योंकि उसने राजपूतों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए. ही एबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स जो था उसको उसने ख़त्म किया 1563 में. यहाँ पर आप देख सकते पिलग्रिमेज टैक्स 1563 में जो पिलग्रिमेज टैक्स था उसको उसने ख़त्म किया. एंड जजिया जो गैर मुस्लिमों को मुसलमान हुक्मरानों को देना पड़ता था जजिया, उसको भी उसने 1564 में क्या ख़त्म किया. एंड दस एंडेड डिस्क्रिमिनेशन विद नॉन मुस्लिम्स के साथ उसने अच्छे ताल्लुकात कायम किए. ही आल्सो अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, उसने अख्तियार की. ही गेव ए मैसेज टू लव एंड ब्रदरहुड. कौन? अकबर. अकबर वाज नॉट ओनली ग्रेट विक्टर, खाली वो एक कामयाब बादशाह नहीं थे, बट आल्सो एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर. बहुत ही काबिल एडमिनिस्ट्रेटर जाना जाता है. इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट करने में ही ब्रॉट मैनी रिफॉर्मर्स इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उसने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारी तब्दीलियाँ की. टू एनकरेज एग्रीकल्चर को उसने बढ़ावा दिया. ही प्रोवाइडेड मैनी फैसिलिटी टू द पीजेंटर्स. उसके जो ज़मींदार थे, काश्तकार थे, उन्हें बहुत सारी सहूलियात मैसर कराई. ड्यूरिंग हिज रीजन आर्ट एंड लिटरेचर आल्सो डेवलप्ड एट लॉट. आर्ट और लिटरेचर ये भी काफ़ी तरक्की के मनाजिल तय कर चुका. अकबर के दौर हुकूमत में ड्यूरिंग हिज रीजन अनटचेबिलिटी अकबर वॉज अ ग्रेट एम्पायर अनडाउटली. इसमें कोई शक नहीं
کہ اکبر جو تھا واز اے گریٹ امپائر, ہی واز اے گریٹ رولر. ہز نیم ول آلویز ریمین امپورٹنٹ ان دا ہسٹری. ہندوستان کی تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. ان دا ورڈس آف اے فیمس ہسٹورین, ایک مشہور ہسٹورین ہیں جن کے نام ہیں ڈاکٹر جے ایل میتھا. ان کا کہنا ہے, ان کا ماننا ہے, انہیں لکھا ہے, ہی واز اکبر واز دا گریٹسٹ مونارک آف میڈیول انڈیا. میڈیول انڈیا کے گریٹسٹ مونارک تھے کون؟ جلال الدین محمد اکبر. اینڈ ون آف دا موسٹ سیلیبریٹڈ رولر نون ٹو ہسٹری, جس کو کافی دیر تک ہسٹری یاد کرے گی, ہندوستان کی تاریخ یاد کرے گی. یہ تھے شہنشاہ اکبر, یہ تھے شہنشاہ اکبر. انشاءاللہ مغل ہسٹری کو ہم آگے پڑھتے رہیں گے. جو ہمارا نیکسٹ کلاس ہوگا اس میں ہم بات کریں گے جو اکبر کے بیٹے ہیں جہانگیر, اس پر. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو شہنشاہ اکبر کے بارے میں جو معلومات فراہم کی گئی اس سے آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا. تب تک کے لیے فی امان اللہ.